বিপিএল সরকার পরিবর্তন দরকার ভ্রমণ করো সরকার কথা নয় কাম জনতারে প্রাণ বাকি সবে ভালো আছে না রাইজে খেতি তো করে সব সব খেতে পৰিয়াল আছে না গাঁৱত দুই একজন আছে মাষ্টাৰ কৰে মাষ্টাৰো আছে আচ্ছা এই কিবা নাই পুলিচ তুলিচত থাকে না এইফালে পুলিচতো আছে এইটো মিলিটাৰী পুলিচ বিজনেছ বেছি মানে ফৌজিত বহুত আছে আমাৰ বিপিএল দল হিচাপে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত চৰকাৰখন চলাই আছে আজি তাৰিখত 3 বছৰ যাবই আৰু তো প্ৰথম পৰ্যায়তো এটা বছৰ কৰোণাৰ লগতে যুদ্ধত গ'ল সবেইতো গম পায় বাকী এতিয়া লাহে লাহে কামটো কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছে চৰকাৰখনটো অকলে নহয় আমি আৰু মিলা প্ৰীতি চৰকাৰ চলিবলৈ লাগিব বিজেপি আছে জিএছপি আছে আৰু আমি আছে একেলগে কামটো কৰিবলৈ লগা হ'ল আৰু কোৱালিশ্যন হ'ল এটা বাধ্যত কৰা হ'ল অকলে নোহোৱাৰ কাৰণে অলপ মিলা প্ৰীতি কৰিবলৈ লগা হ'ল কিন্তু সদায় পাৰ্টি কি কৰে যে অকলে কাম কৰাৰ কাৰণে চিন্তাটো কৰে অনাগত দিনত যাতে আমাৰ দলখন আমি শক্তিশালী কৰি পেলাই আমি আগুৱাই যাম কথা নহয় কাম জনতাৰে প্ৰাণ এয়া হে নেতা পৰিচয় ভেদা ভেদ নাই মাতে মানুহ নেতা বুলি তেওঁকেহে dulu nih dulu. Ajar. Hah? Lek. KWD. Oke. প্ৰতিশ্ৰুতি স্বাৰ্থলোভী হতৰ পতনানি মে মাতি সলনি কৰিম পুৰণি আকাশ মুকলি হ'ব নতুনৰে বাট আমাৰ একতাৰে শক্তিৰে যুৱ চেতনাৰে নৱ প্ৰাণে আচ্ছা এইটো লৈ আহ তাৰপিছত কাজল গাঁৱৰে ভোটাৰ লিষ্টবিলাক নানা ভাষা ধৰ্ম আৰু বৰ্ণ জাতি অধিকাৰ ট্ৰেক্টৰে দিব আনি Mari.
बसुमतारी बिनि न'आव जोङो दिनैहाय ओरैनो गोसोनि खोथा रायलायनो फैदों बेवहाय गामिनिबो ज' लोगो मोननायखाय खोब मोजां मोनबाय आङो इउपिपिएलनि मावफुं माने मा होनो आफादगिरिबो आरो एमपिबो जाहैबाय रायसभानि गोसोनि खोथा बुजिलायनो जोंनि मावथिफोरनि न' हाबबाय थानाय जादों दिनै बिजिनियाव जों प्रथम जाबाय ओमफ्राय जों नुनो मोनबासो हाबबोबाय बिथांनि दैदेननायावहाय आरो जों बयबो पार्टि खालामलायबाय थादों हयथ' सोरबाया पार्टियाव मेम्बार नङाबाबो मदद होदों बिदि बुंबाय थायो दिनैसिमाव सरकारा सरकारनि खामानिखौ मावबाय थादों जोंहा जोंनि पार्टि लेभेलाव पार्टिनि खामानिखौ जों मावबाय थादों एसटि बर्डआ एसटि बर्डनि खामानिखौ मावदों एससि बर्डआ एससि बर्डनि खामानिखौ मावदों दा बे गासै खामानि मावलायबाय थानायाव जोंहा महिलाफोरबो दङ जोङो पार्टि लाइनाव माबायदि मोनदांदों आरो सरकारनि काज खामानि मावनायखौ जों माबायदि मोनदांदों माबाफोर जों गोदान सिन्थाजों मावनांगौ दं नामा मावनाया माबाफोर भुल जादों नामा बिदि गासै बाथ्राखौ एसे गोसोनि खोथाखौ बुजिलायनो फैनाय जादों दै बेवहाय जेबो गोनो गोथो जेबो जानो नाङा आरो जोङो आख' फाख'बो जानो नाङा बेखिनि बुंनांगौ मिथिहोनांगौखौ मिथि आरो बेनिफ्राय माबाफोर जुदि जों लानांगौ दंबा जों लाहैगोन आरो रायज्लायखांजोबनायनि उनावहाय जों सेन्ट्रेल कमिटियाव आं रिपर्ट साबमिट खालामो जे रायजोफ्रा नैबेनिखौ लुबैदों पार्टिनि लेभेलाव नैबेनिखौ लुबैदों जों बेखौ मावनाया मोजां बेबायदि जोङो गभर्नमेन्ट लेभेलाव आरो पार्टि लेभेलाव जों सावरायनानै मोनसे सिद्धान्त लानो हानाय बायदि जों खामानि मावो ओंखायनो बे मिथिं सिथिं बिदि जेबो नङा ओरैनो साहा लोंलायनानै रायज्लायनायनि मोनसे बेब'स्था बे आख' फाख' जेबो लानो नाङा माबाफोर जुदि बुंनांगौ दङबा मिथिहोनांगौ दङबा बेखौ बुंनांगौ खोथाथ' बुजिसे नामा ইউপিপিএল সরকার পরিবর্তন দরকার প্রমোদ বড় সরকার কথা নয় কাম জনতার প্রাণ এয়া হে নেতার পরিচয় ভেদা ভেদ নাই মাটির মানুহ ভাই নেতা বুলি তেওঁ কেহে কয় নানা ভাষা ধৰ্ম আৰু বৰ্ণ জাতি অধিকাৰ ট্ৰেক্টৰে দিব আনি সলনি ঢৌ আহিলে বাৰ পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ ইউপিপিএল চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ फैलाय बिसोरनि न'खर बिलाय बैथ' आरो बेवहाय मोनलांनाय आं बेखौनो सोंदों आङो सेंग्रा ना मा मोनलायो एना 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 सुटि पार्टी सोलिबाय सरकारबो सोलिबाय बिभिन्न धरনের বিভিন্ন खोथा मानसिफोरनियाव गोसोफ्राव मा मा दङ एसे बुजिलायनो आरो दा अंतरंग आलादा हिसाबै जेबो फर्मेलिटिस बिदि गैया हाबनानै रायलायलायनानै बुजिलांनो होननानैसो बेरायबाय थाना हमना लादो बे गामियाव फैबाय गाबोन दङ जितु मानसिफोरनि सिन्ताखौ बुजियो रायजोफ्रा मा लुबैदों वार्ताफ्रा मा लुबैदों बिनि बागै सरकार जितु जायो हिसाबै जोंनि माखासे फिडबेक मोनो नामा आरो बेखौनो लानानै जों गोजौआव माबा मोनसे कारेक्सन खालामनो हायो नामा मोजां पलिसिफोर लाबावनो हायो नामा दा जिखिनि प्रग्रामफोर खालामबाय थादों सरकारनिफ्राय बेथ' साफिसियेन्ट नङा दस्रा माबा मोनसे गोदान सिन्था खालामनो हायो नामा बे टाइमनि एसे सिन्था खालामनानै एसे बेरायबाय थादों दस्रा जेबो बिदि गैया गोसोनि खोथा सावरायलायनो होननानै आरो सुबिदा उसुबिदाथ' मेरला दं मानसिफोरनाव बेखौबो एसे खोनासंलांनानै जों मा खालामनो हायो सानलायनो होननानै बेरायबाय
बिथांखौ आङो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो या है थाखाय नेता खावलायबाय परिचय भेदा भेद নাই মাটির মানুষ নেতা বলিতেও কেহে কয় নানা ভাষা ধর্ম আৰু বৰ্ণ জাতি নমস্কাৰ অধিকাৰ কৰে দিব আনি बेवहाय बाहागो लानो हानाय সলনি ঢৌ আহিলে लोगोसेनो सानसे अनजालि बिसि मुंखौ आं नेता गोजोननाय বলিতেও কেহে थाबाय নানা ভাষা ধর্ম আৰু বৰ্ণ জাতি मेसेज होनो सिगांनो जों অধিকাৰ जोंनि কৰে দিব আনি बिदि फंबायनि आर'नाइ गानग्रा हामा नाङा नों बिदाया फंबायनि आर'नाइ गानहोयो नामा आर'नाइ गानबावो मोनसे फर्मेलिटिज नाही हा डाঙर মানুহ কোনো নাই পাৰ্টিৰে এজন এজন সদস্য এনে যাক আপোনাৰ মনত কি আছে কি আছে আমাৰ টকাৰ প্ৰতি গাড়ী পাৰি আছে না মৰম কৰি আছে এই কথাটো জনাব আমি এই কথাটো লৈ পেলাই আমি মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি স্বাৰ্থ লোভীহঁতৰ পতনানি মে মাতি সলনি কৰি পুৰণি আকাশ মুকলি হ'ব নতুনৰে বাট আমাৰ একতাৰে শক্তিৰে যুৱ চেতনাৰে নৱপ্ৰাণে এইবাৰ UPPL চৰকাৰ মনৰ কথাটো আমি আলোচনা কৰি পেলাই মিছিংটো হৈ থাকিব চব কথা নহয় কথা নহয় কাম জনতাৰে প্ৰাণ এয়াহে নেতা পৰিচয় ভেদা ভেদ নাই মাটিৰ মানুহ ভাই নেতা বুলি তেওঁ কেহে কয়